तर सगळ्या पंचायतीक ऑर्डर काडला बफिकेशन हाऊस नंबर आणि मेंटेनन्स ऑफ द हाऊस रिपेअर वर्क ताचेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? पयले सुवातेर जे हे सर्क्युलर काडल्या ताज्या वयर हांव आमच्या मुखेलमंत्र्याक दोतोर प्रमोद सावंताक आनी तशेंच आमचे पंचायत राज मिनिस्टर मॉविन गुदिन्होचें अभिनंदन करता. कित्याक हे जे 2 सर्क्युलर काडल्या ते बारीक समाज कॉमन मॅनाक हेल्प करतले. पयलें कितें जातालें, हावज रिपेराचे टीडीएस प्रोसेस तें BDOचो इंजिनियर येवंक जाय आसलो, एसेस करूंक जाय आसलें, आनी इट इज ओन्ली 99,000 रुपीज रिपेर. ती पोन्नी घरां कोणाची आहा हें आहा तें आतां ताणें सिम्प्लिफाय प्रोजेक्ट हे प्रोसेस केला. पंचायतीन 3 दिसां भितर ताका रिपेर लायसन्स दिवंक जाय, सगळें ताजेर डॉक्युमेंटेशन चॅक करून. आनी तशेंच बरी गजाल म्हणटा ती ही बायफर्केशन हावज नंबराची. कित्याक एकाच घरान 2-3 भाव रावतात आनी ते काजार जावन मागीर सेपरेट रांदतात, सेपरेट हें करतात, तांकां प्रॉब्लेम जातालो उदक घेवपाक, लायट घेवपाक. आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पंचायतीची NOC नासतना दिनासले आनी एकाच घराक 2-3 मिटर दिनात. म्हणटच बायफर्केशनचो प्रोसेस ही बरो सिम्प्लिफाय केला. तिसरी तशेंच आहा, डॉक्युमेंटेशन चॅक करपाचें सगळें आनी प्रोसेस मातसो फास्ट. तुवें एप्लाय करना फुडें आमी सगळें चॅक करूंक जाय आनी तुका 2 दिसां 3 दिसां भितर वो 15 दिसां भितर दिवंक जाय. ह्या सर्क्युलेशनाचेर तुमी हॅप्पी आहात सरपंच? हय, कित्याक लोक हॅप्पी जाल्यार पंचायत हॅप्पी आहा न्ही. पंचायत तर आहा, लोकां बसत आहा न्ही. आनी लोकांचें गांवान वो एक विलेज तांचें कितें चडशें डिमांड आसता, हें हावस ट्रान्सफर, हावज रिपेर, बायफर्केशन ऑफ हावस नंबर, मागीर तोही बारीक कामां, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट. आनी आमचो मागीर ते आमचे मार्फत बॉडी फॉर डेव्हलपमेंट, ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द विलेज.